ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз боздиди кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияҳои минтақаи Рашт идома ёфт. Субҳи имрӯз дар деҳоти ба номи Боқир Раҳимзодаи деҳаи Шуэли ноҳияи Рашт роҳбари давлат ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти рақами 35 оғози расмӣ бахшиданд. 22 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияҳои водии Рашт дар деҳоти ба номи Боқир Раҳимзодаи деҳаи Шулеи ноҳияи Рашт муассисаи таҳсилоти рақами 35-ро ки дар майдони умумии 720 метри мураббаъ бунёд гардидааст ба истифода доданд. Бояд гуфт ки бинои мактаби ҳамин деҳа ки соли 1975 сохта шуда буд, бо гузашти солҳо кӯҳнаву фарсуда ва садамавӣ гардид. Бо афзоиши шумораи аҳолии мушкилоти норасидани ҷои нишаст низ барои хонандагон ба миён омад. бинои нав аз ду ошиёна иборат буда, бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Файзиддин Зиёуддинов бунёд шудааст. дар доираи дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ман ҳамчун як соҳибкор иқдом гузоштам ки чунин муассисаи таҳлилии миёнаи умумии рақами 35-ро бунёд намоям. албатта мо дар рушду намои ободии ватани азамон Тоҷикистон саҳми худро мегузорем. сохтумони бино моҳи ноябри соли 2019 оғоз гардида, моҳи сентябри соли ҷорӣ ба анҷом расидааст. дар ошиёнаи якуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 6 синфхона, ошхона, ҳуҷраи омӯзгорон, ҳуҷраи кории директор, лабораторияи кимиё ва физика ва дар ошиёнаи дуюми он 5 синфхона ва 2 синфхонаи компютерӣ, толори маҷлисгоҳ бо 135 ҷои нишаст, китобхона ҷойгир мебошад. мо хонандагон миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам ки ба мо чунин муассисаи зебову замонавӣ ки бо тамоми таҷҳизотҳо ҷиҳозонида шудааст ҳадия намудед. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои ҷаноби олӣ ваъда медиҳем ки насли навраси забондон шуда ба воя мерасем ва саҳми арзандаи хешро дар пешрафти ободонӣ ва муаррифи ватани азамон ба ҷаҳониён мегузорем. ман хушбахт аз онам ки зодаи даврони истиқлол ҳастаму дар фазои сулҳу суботи кишвари маҳбубамон таҳсилу зиндагӣ мекунам. мо насли ояндасози миллат аз он меболему ифтихорманд ва шукргузорем ки чунин як сарвари ғамхору маърифатпарвар, хиратманду сиёсатмадори ҷаҳонӣ насибамон гардидааст ва ватани биҳиштосову ояндаи зеборо бароямон тақдим гардонидааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 барои 340 нафар хонанда дар якбаст пешбинӣ шудааст. муассисаи мазкур бо мизу курсиҳои истеҳсоли ватанӣ таъмин мебошад. мо аз ҷаноби олӣ шукргузор ҳастем ки ба мо хонандагон чунин як муассисаи муҳташаму барҳаво дорои кабинет ва омӯзишгоҳи муҷаҳҳази таълимӣ ҳадия намудааст. мо хонандагон дар навбати худ ваъда медиҳем ки илмҳои дақиқро аз бар намуда баҳри пешрафти мамлакати азизамон саҳмгузор бошем. имрӯз боиси ифтихору сарфарозист ки муҳтарам ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаи мо ташриф оварда бинои наву замонавиро ифтитоҳ намуданд. имрӯз дар муассисаи мо тамоми шароитҳои замонавӣ муҳайё сохта шудааст ва мо омӯзгорон аз ин меболем. бо бунёд гардидани чунин як иншооти муосири таълимӣ 18 нафар омӯзгорони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. имрӯз бисёр рӯзи фарахбахш ва боиси ифтихори сарфарозии мо коллективи омӯзгорон хонандагони муассиса ва аҳли деҳа мебошад ки рӯзи 22 сентябр бо иштироки бевоситаи пешвои муъаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи нави мо ифтитоҳ гардид ки ин муассиса аз ҳидоятҳои созандагию ободонии ҷаноби олӣ ки яке аз ҷавонмардҳои бисёр саховатпашаву асили деҳа илҳом гирифта даст ба ҳамин иқдоми наҷибона зад ва ҳамин муассисаи бисёр зебову барҳаворо барои мо сохт. муассисаи нав имконият дод ки ҳам рафти таълиму тарбия хубтар шавад ва ҳам боз якчанд нафар омӯзгори дигар соҳиби ҷои кор шавад. мо хонандагон аз он шукргузорем ки
چنین وطن زیبا و بی‌اشتاسا با راهنمایی و سروری پیشوای ملت آباد و زیبا گشته، کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و منفعت خلق و ملت ادامه دارد. سپاسگزاریم. محض استقلالیت و کشور ما سازندگی و بنیادکاری را آورد و ما صاحب چنین مکتب زیبا گشتیم. ما یک وطن داریم که نامش تاجیکستان می باشد. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин ҷо бо омӯзгорону хонандагон суҳбати озоду самимӣ анҷом дода онҳоро барои таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худогоҳиву худшиносӣ ватандӯстӣ ватанпарастӣ ва омӯхтани илмҳои муосир ҳидоят намуданд. субҳи имрӯз ҳамчунин бо иштироки роҳбари давлат дар ноҳияи рашт бинои маъмурии ҷамъияти шаҳраки навобод мавриди истифода қарор гирифт. бунёди бинои нави маъмурии ҷамъияти шаҳраки навобод ҷиҳати фароҳам овардани шароити муосири фаъолият ба кормандони мақомоти маҳаллӣ ва дар ҳамин замина баҳравар гардидани сокинони он аз шароити мусоиди хизматрасонӣ бо маблағгузории ҳукумати мамлакат ба анҷом расидааст. 22 сентябр дар доираи сафари корӣ ба ноҳияҳои водии рашт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи рашт бинои маъмурии ҷамоати шаҳраки навободро ифтитоҳ намуданд. бинои мазкур дар масоҳати умумии 620 метри мураббаъ бунёд гардида аз 2 ошёна иборат мебошад. сохтмони он моҳи июни соли 2019 оғоз гардида моҳи сентябри соли 2021 ба анҷом расид. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат имрӯзҳо дар водии раштон бо сафари корӣ ташриф оварданд ва мавриди қайд аст ки ҷамоати шаҳраки навобод бинои ҷамоати шаҳраки навобод ки бевосита санги асосро соли 2019 гузошта буданд мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд ва мо бошандагони анамин ҷамоати шаҳраки навобод аз хизмати софдилонаву содиқонаи пешвои муаззами миллат нисбати тоҷикистони азизамон миннатдории худро баён мекунем. бо ташрифи бевоситаи ҷаноби олӣ заҳматҳои шабонарӯзии ин шахсияти таърихӣ ҳастанд ки дар 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор иншоотҳое ки мавриди истифода қарор гирифтанд албатта кӯшишу заҳмати софдилонаву содиқонаи пешвои муаззами миллат буд ки тоҷикистони азизи мо имрӯзҳо гулгулшукуфон гашта истодааст. ёдовар бояд шуд ки санги асоси бинои мазкурро соли 2019 дар доираи сафари корӣ ба ноҳияҳои водии рашт президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон гузошта буданд. дар ошёнаи якуми бинои маъмурии ошхона толори маҷлисгоҳ барои 300 нафар ҷои нишаст 2 ҳуҷраи корӣ дар ошёнаи дуюм 5 ҳуҷраи корӣ ҷойгир мебошад. мо занону модарони ҷамъияти шаҳраки навобод сарфароз аз он ҳастем ки таҳти ғамхории бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорем. маҳз ташаббуси ғамхоранаи ҷаноби олӣ буд ки дар ҷашни 30-солагии истиқлолият чунин бинои бо ҳашамату зебои ҷамъияти шаҳрак кушода дода шуд. соли 1997 аввалин бор тибқи квотаи президентӣ ба донишкадаи тиббӣ ворид шуда онро ба муваффақият хатм намуда тӯли 15 сол аст ки ба шаҳру ҷамоатҳои шаҳраки навобод ва шаҳраки ғарб хизматрасонӣ менамоям. ин маҳз ташаббуси бевоситаи ҷаноби олӣ буд. ман солҳои дароз орзу мекардам ки ба донишкадаи тиббӣ ворид шавам. баъзан мешуд ки шароит намешуд. маҳз ғамхории бевоситаи ҷаноби олӣ буд ки ба мо имконият дод ки ман як духтари деҳқон донишкадаи тиббиро хатм намуда ба халқу ватани худ хизматрасонӣ намоям ва ҳамеша орзу мекардам ки як бор миннатдории худро ба ҷаноби олӣ расонам. зиҳи 1000 сол ҷаноби олӣ, мо аз шумо занону модарони ҷамоат беҳад миннатдорем ки духтарону занонро ҳамеша дастгирӣ менамоед ва имрӯз ин орзуи ман амалӣ гашт. сипосгузори беҳад аз шумо ҳастем. бунёди бинои нави маъмурии ҷамоати шаҳраки навобод дар асоси таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити муосири фаъолият ба кормандони мақомоти маҳаллӣ ва дар ҳамин замина баҳравар гардидани сокинони он аз шароити мусоиди хизматрасонӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маблағгузории ҳукумати мамлакат ба анҷом расидааст. аз номи модарони ноҳияи раштон замин миннатдоргии худро баён карда ба пешвои муаззами миллат чунин гуфтаниям ки дар тамоми ноҳияҳои водии рашт ин қадар пешравию шукуфоиҳои бунёдкориву созандагӣ ин ҳама заҳматҳои шабонарӯзии президенти мамлакат аст.
ما شکر میکنیم، قدر میکنیم که چونی همیشه وطنمون آباد باشه و سرور ما دائما تن صحت و سلامت باشه. در اینجا پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مسئولی را برای اجرای پوره وظیفه‌های خدمتی و مطابق به طلبات زمان به مردم خدمت رسانیدن دستور و سفارش‌های مشخص دادند. یادآور می‌شویم که اهالی شهرک نوآباد را 6000 نفر تشکیل می‌دهد. در ناحیه رشت با اشتراک راهبری دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک بنای استقامتی 5 آشیانه مورد استفاده بری قرار داده شد. طبری همکاران ما اطلاع می‌دهند این بنا با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد یافته برای خدمتچیان دولتی پیش بینی شده است. در ناحیه رشت از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منزل‌های استقامتی برای خدمتچیان دولتی به استفاده داده شد. انشاءات نو دارای شرایط معاصر برای زندگی بوده در زمینه دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت جهت فراهم آوردن شرایط مساعد زیست برای خدمتچیان دولتی ساخته شده است. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با خدمتچیان دولتی کلیدهای منزل‌های استقامتی را سپاریده آنها را به خدمت صافدلانه به منفعت دولت و ملت هدایت نمودند. نفرانی که صاحب خانه شدند با فرح و خوشحالی به راهبر دولت اظهار منتداری نمودند. اظهار تشکر میکنیم از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که نسبت کارمندان مقامات دولتی همیشه غمخوری میکند و این یک غمخوری نوبتی پیشوای معظم ملت بود که ما یک گروه 48 عائله کارمندان مقامات دولتی با منزل زیست تامین کردیم. چون این غمخوری ما را وادار می‌سازد که تا آخرین نفس برای دولت و ملت و برای حکومت جمهوری تاجیکستان صادقانه خدمت کنیم. انشاءات مذکور با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف دیرکسیای ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده آن از 5 آشیانه و 48 منزل استقامتی از جمله 16 یک حجرگی، 3 دو حجرگی و 3 منزل استقامتی 3 حجرگی عبارت میباشد. منزل‌های استقامتی در ناحیه رشت با مقصد در ناحیه‌های دوردست از امکان مساعد برای زندگی بهره‌ور نمودن خدمتچیان دولتی ساخته شده است. ضمن شناسایی با شرایط منزل‌های استقامتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از فعالیت خدمتچیان دولتی یادآور شده حفظ منفعت‌های ملی را وظیفه اساسی هر یک فرد خویشتن‌شناس ارزیابی نمودند. در اساس لایحه استقامت کنندگان می‌توانند از شرایط مساعد در صحن بنا برای گشت و گذار و فراغت بهره‌ور شوند. منزل‌های استقامتی برای 48 عائله خدمتچیان دولتی با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. ما بیشتر تلاش نمودیم که کارها با صفت به انجام رسانیده شود. در هر منزل استقامتی برای زندگی شرایط ضروری از قبیل آشخانه و دیگر شرایط‌ها فراهم آورده شده است. رشت که ناحیه دوردست میباشد، این بهترین غمخواری از جانب راهبر دولت به عائله‌های خدمتچیان دولتی میباشد. طبق لایحه و با نظرداشت ساخت معماری زمانوی کارهای ساختمانی با صفت به انجام رسانیده شد. صاحب منزل‌های استقامتی شدن خدمتچیان دولتی غمخوری نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به کارمندان ساختارهای گوناگون در ناحیه رشت میباشد. امروز در مرکز ناحیه رشت با اشتراک پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همچنین یک باغچه بچگانه گشوده شد. کودکستانی اخترک دارای شرایط‌های معاصر تعلیم و تربیت بوده برای به تعلیم تا مکتبی فرا گرفتن 100 کودک پیش بینی شده است. 22 سپتامبر با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان باغچه اخترک در ناحیه رشت افتتاح گردید. انشاءات تعلیمی در دایره آمادگی‌ها به تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف عائله احمدوف‌ها ساخته شده دارای شرایط زمانوی برای به تعلیم تا مکتبی فرا گرفتن 100 کودک میباشد. این اولین باغچه تیپی نو در ناحیه رشت میباشد و در برابر زبان تاجیکی برای آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی دقت اولین درجه داده می‌شود. کودکان دنیای مایند، عالمی مهر و وفایند، زندگانی را نشاطند، هستی را آبی حیاتند. اگر ما خواهیم که وطنمان آباد، استوار و قوی و سطح و صفت زندگانی مردممان پیشرفته باشد، امکانیت و تواناییمان را برای تعلیم و تربیت نسل نورس روانه سازیم. زیرا فردای درخشان دولتداری ما وابسته به متخصصان اختصاصمند و زباندان می باشد. این است که پیشوای معظم ملت امام علی رحمان پیوسته به تعلیم و تربیت کودکان و نورسان
таваҷҷӯҳи хоса намуда бунёди боғчаву кӯдакистонҳоро имрӯз беш аз пеш афзудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мураббиёнро барои дар роҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани наврасон вазифадор намуданд. ба таълими томактабӣ фаро гирифтани наврасон яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ин сеюмин боғчаи бачагона ба ҳисоб меравад ки дар ноҳияи Рашт ба фаъолият оғоз намуд ва ҷиҳати ҳарчи бештар ба таълими томактабӣ фаро гирифтани наврасон мусоидат мекунад. кӯдакистон аз ҷониби соҳибкорон ахмедаво сохта шуда 15 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ мегарданд. дар кӯдакистон наврасон аз 3 то 6 сола ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар ин даргоҳ дустурӯякони аз 3 то 6 сола ба воситаи аёниятҳо ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. дар марҳилаи аввал мураббиёни касбӣ аз шаҳри душанбе даъват карда мешаванд ва дар ин баробар бонувони маҳаллӣ барои минбаъд ба ҳайси мураббӣ фаъолият кардан омӯзонида мешаванд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дар оянда дар шароити замонавӣ ҳарчи бештар ба таълими томактабӣ фаро гирифтани наврасон ба масъулин супориш доданд. иттилоъ дода шуд ки оянда дар ҳамин ҷо барои то 200 нафар навраси дигарро ба таълими томактабӣ фаро гирифтан имкон фароҳам оварда мешавад. ман ҳамчун як сокини ноҳияи Рашт бисёр хушҳол аз он ҳастам ки чунин як кӯдакистони замонавӣ барои мо кушода шуд барои фарзандонамон ва ин кӯдакистон яъне дар баробари омӯхтани забони тоҷикӣ боз кӯдакони моро ба омӯхтани забонҳои русӣ ва англисӣ фаро мегирад ва шароитҳои бисёрам замонавӣ яъне машғулиятҳо мегузаронанд ҳама бо забонҳои ҳам англисӣ ва ҳам забони русӣ ва ин имкон медиҳад ки кӯдакони мо аз хурдсолӣ дониш аз худ мекунанд, забон аз худ мекунанд ва оянда барои ҷомеа хизмат менамоянд. ҳамзамон барои дар шароити муосир ба таълим фаро гирифтани наврасони ҳамин даргоҳ бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии типи нав барои 300 хонанда ба нақша гирифта шудааст. саҳни бинои таълимӣ мутобиқ ба сохти меъмории замонавӣ назарабо гардонида шуда дарахтони ороишӣ шинонида шудааст. пас аз ифтитоҳи як зумра иншоти гуногун дар партави хислати башардӯстонаашон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи Рашт бо 60 нафар кӯдакони ятиму бепарастори ноҳияҳои водӣ мулоқот карданд. ҳангоми вохӯрӣ роҳбари давлат аз ҳолу аҳвол, шароити зисту таълим ва тарбияи ятимон пурсон шуда ба онҳо тӯҳфаҳои гуногун тақдим карданд. 22 сентябр дар ноҳияи Рашт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо хислатҳои ҳамидаи инсондӯстию ятимпарварӣ чун анъанаи накӯ бо як гурӯҳ ятимони ноҳияҳои минтақаи Рашт мулоқоти самимӣ доир карда аз ҳолу аҳвол, шароити зисту таълим ва тарбияашон пурсон шуданд. мулоқоти сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази муосир ва навбунёди тиҷоратию хизматрасонии Мир Айюб ки аз ҷониби сокини ватандӯсти ноҳияи Рашт Мир Айюб Шокиров бунёд шудааст баргузор гашт. ин навбат 60 нафар кӯдаки ятим аз ноҳияҳои Рашт, Нуробод ва Тоҷикобод ба суҳбату дидори падари ғамхорашон мушарраф гардидаву аз дасти сарвари хиратпеша ва раъиятпарвар тӯҳфаҳо иборат аз сару либос, шириниҳо, ашёи хониш ва кӯмаки молиявӣ гирифтанд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамаи иштирокчиёни вохӯрӣ кӯдакони хуштолии даврони соҳибистиқлолиро
که با امر تقدیر از مهر و نوازش پدر و مادر محروم گشته و زیر غمخواری پیشوای معظم ملت قرار دارند، با جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته برایشان سلامتی بردوام، خوانش خوب و اعلی و سعادت زندگی را آرزو کردند. از شما خواهش میکنیم که باباهای خوب و اعلی خوانید، انتظام نمونه‌ای داشته باشید. خودی همین سال صدها نفر همتایان شما، اونایی که صنفی آزاد را ختم کردند، با عنوان دانشجو مشرف گردیدند. با دانشکده و دانشگاه‌های جمهوری داخل شدند. حالا تحصیل کرده ایستادند. شما هم درس خوانید. حاضر آینده شما درخشان است، در پیش است. برای همین در وقتی تحصیل در مسائل تحصیلات عمومی باباهای خوب و اعلی خوانید. آداب و اخلاقی نمونه‌ای داشته باشید. خب کتاب بیشتر خوانید. زبان‌های خارجی را خوانید. زبان مادری در سطح اول و 2 زبان خارجی دیگر را به سطح زبان مادری دانستنده کار. از مربیان آموزگاران خواهش میکنم که فرزندان ما را مثل فرزندان خودتان تربیت کنید، نگاه بین کنید. ما شما را تربیت میکنیم تا حیات مستقلانه با وای میرسانیم و گسیل میکنیم. رو افتاده نباشه هیچگاه. خب دولت و حکومت مملکت نسبت به شما دائما غمخواری ظاهر می‌نماید، نه اینکه در عرف یک جشن و معرکه‌های فرهنگی یا ملی دیگر. نه از خانه‌تان. سرور دولت محترم امامعلی رحمان درباره دستگیری اجتماعی حکومت مملکت سخنرانی کرده. تاکید داشتند که تربیت انسان کامل و از هر جهت آب و تاب یافته، به خصوص کودکانی که از پدر و مادر یتیم ماندند، از هدفهای نیک سیاست اجتماعی راهبریت دولت و حکومت کشور به شمار می‌رود. همین است که همه یتیمان جمهوری همیشه در مد نظر راهبر دولت قرار داشته، هنوز از آوان خردی تا به کمال رساندن آنها از طرف سرور دولت تمام تدبیرهای نیک اندیشیده می شود. بعد از سخنرانی و تقدیم تحفه‌ها پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سر دسترخوان پرناز نعمت که به خاطر کودکان دوران صاحب استقلالی آراسته شده بود، با آنها صحبت صمیمی دایر کردند. یتیمان از غمخواری همیشگی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در راه تربیت، صاحب معلومات و صاحب کسب کردنشان اظهار سپاس نمودند. من میرزای عبدالرحمن، خواننده صنف دهم مکتب اینترنتی جمهوریوی کودکان یتیم ناحیه رشت میباشم. خیلی خوشنودم که تقدیر امروز برایم روزی فراموش نشدنی را تقدیم نمود و من میسر شد که پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان را از نزدیک ببینم. پرزیدنت با ما در باب آدم و آدمگری، اهمیت علم و دانش، ماهیت زباندانی، دور بودن از عملهای نامطلوب و بسیاری از مسائل در زندگی ضروری با ما صحبت نمودند. من از همه این گفته‌های محترم جناب عالی برای خود معنی‌های زیادی گرفتم و در نزد خود مقصد گذاشتم که همه این نصیحت‌های پدرانه او را همه وقت سرمشق کار خود نموده، همچون فرزند سزاوار وطن و ملت به وای رسم و برای پیشرفت آینده و باز هم بلند گشتن آبروی و اعتبار آن در سطح جهان سهم گذارم. دستگیری یتیمان و برجاماندگان شخصان یکه و تنها و بی سرپرست که از جانب پیشوای ملت صورت میگیرد، از جانب اهل جامعه به خصوص شخصان وطن دوست و صاحبکاران سخاوت پیشه همه جانبه پشتیبانی می‌یابد. نتیجه همین است که صاحبکاران در برابر رساندن کمک‌های مادی اینچنین در سمت بنیاد و آباد کردن یک گوشه دیار، صاحب شغل کردن مردم که به خاطر بهداشت سطح زندگی اهالی روانه گردیده است، تشبس‌های ارزنده می‌کنند. عائله میرایوب شاکر با جانبداری عمیق از سیاست سرور دولت محترم امامعلی رحمان در راه آباد و شکوفا نمودن سرزمین اجدادی یک مرکز معاصر خدمترسانی بنیاد کرده 20 ساکن ناحیه را با جای کار دائمی تامین نمودند. در همین استقلالیت 30 سالگی دولتی جمهوری تاجیکستان ما با فرزندان تصمیم گرفتیم که همین یک گوشه وطن آباد کنیم. ما آباد کردیم در همین دیار زیاده از 20 نفر ساکنان ناحیه امیر رشت از جای کار تامین شدند. با دستگیری در جناب عالی
ما همین ساختمان و این انشاءات را ساختیم با استفاده دادیم در 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. چنین کارهای آبادانی در سراسر کشور از جانب شخصان وطندوست در سال تجلیل جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری به انجام رسیده، صدها انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد و هزارها جایهای کاری تأسیس شده شد. پس از افتتاح یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون، راهبر دولت تاجیکستان محترم امومالی رحمان در مرکز ناحیه رشت با راهبران و فعالان ناحیه‌های وادی رشت ملاقات صمیمی دایر کرده در برنامه فرهنگی بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی اشتراک نمودند. نخست پیشوای ملت محترم امومالی رحمان همه ساکنان را با جشن بزرگ ملی 30مین سالگرد استقلالیت دولتی تهنیت گفتند. تاکید گردید که از جانب ساکنان زحمتکش و وطندوست به افتخار جشن ملی در همه ناحیه‌های وادی رشت در مجموع ساختمان قریب 1000 انشاءات استحصالی و اجتماعی با خرج 445 میلیون سامانی پیش بینی گردیده بود و تا امروز کارها در 880 انشاءات به انجام رسانیده شد. از جانب حکومت کشور در دوران صاحب استقلالی برای رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه‌های منطقه از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بیش از 6.6 میلیارد سامانی از جمله به ناحیه نورآباد 2.2 میلیارد، رشت 1.5 میلیارد، سنگبار 914 میلیون، لخش 1.2 میلیارد و تاجیک‌آباد 787 میلیون سامانی روانه شده است. تنها در 10 سال اخیر به ناحیه‌های منطقه 150 میلیون سامانی سرمایه مستقیم خارجی جلب شده برای با جای کاری تامین نمودن شماره زیادی اهالی مساعدت کرده است. در آخر سخنرانی سرور دولت محترم امومالی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که مردم وطندوست این منطقه برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن دیار خود و تکمیل پایه‌های دولت صاحب استقلالمان من بعد نیز سعی و تلاش وطندوستانه را ادامه و وسعت می‌بخشند. در همین جا پس از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان برنامه رنگین و با شکوه کنسرتی استادان صنعت و هنرمندان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. بینندگان عزیز، اینجا نشر جنبسته برنامه اطلاعاتی نوید به انجام می‌رسد. تا دیدار آینده صحتمند و پیروز باشید.